दोस्तों, सर्बिया का बादशाह लाजार हलाक हुआ तो लॉर्ड स्टीफन हुक्मरान बना। उसने अपनी बहन शहजादी डेस्मिना को बायजीद के निकाह में दे दिया और सुलह कर ली और वादा किया कि आइंदा तमाम लड़ाइयों में वो अपनी फौज लेकर शरीक हुआ करेगा। चुनाचे आखिर दम तक वो अपने वादे पे कायम रहा। बायजीद ने शहनशाह कुस्तुनतुनिया से नई सुलह की। हत्ता कि सुलह के बाद बायजीद ने शहनशाह को मजबूर किया कि वो खुद अपनी फौज के जरिए फिलाडेल्फिया का किला गिरा दे। चुनाचे ये बरतनाक वाक़या ज़हूर में आया कि ईसाइयों ने फिलाडेल्फिया पर खुद हमला किया और उसे फतह करके बायजीद के हवाले कर दिया। बायजीद यल्दरम के दौर में एदन, अमंतशा और सारो खान के शहर फतेह हुए। 1390 ईस्वी में बायजीद ने जजीरा क्योस पर हमला किया। इसी तरह सिमरना और करमानिया भी बायजीद के तलवार से न बच सके। बायजीद ने अपनी ज़िंदगी में 2 बार कुस्तुनतुनिया का मुहासरा किया। पहली बार मुहासरा 7 महीने तक जारी रहा। फिर चूंकि बायजीद को शाह हंगरी जो होनेडे का बाप था उसके खिलाफ फौज दरकार थी, इसलिए उसने 10 साल के लिए सुलह करके मुआसरा उठा लिया। शराइत सुलह बहुत सख्त थी। सालाना खराज की रकम 30,000 तलाई करोन मुकर्रर हुई। मुसलमानों के लिए कुस्तुनतुनिया में एक शरई अदालत कायम की गई जिसमें बायजीद ने एक तुर्की काजी मुकर्रर किया और किलेसाए मशरिक के इस मरकज में एक आलीशान मस्जिद भी तामीर करवाई। कैसर कुस्तुनतुनिया के मेनोएल ने शहर के 700 मकामात भी मुसलमानों को दे दिए और गलता का निसफ हिस्सा बायजीद के हवाले कर दिया, जिसमें 6,000 उस्मानी फौज मुतय्यन की गई। उसी वक्त से उस्मानियों ने कुस्तुनतुनिया को इस्तंबुल कहना शुरू कर दिया। फिर वालेशिया फतह हुआ और फिर यके बाद दीगरे नाइकोपोलिस और बल्गारिया की फतूहात हुई। बायजीद अब हंगरी पर हमला करने वाला था, लेकिन दफातन उसे एशियाई कूचा की जानिब मुतवज्जे होना पड़ा। अमीर करमानिया ने फिर बगावत कर दी। सुल्तान बायजीद यल्दरम ने अंकरा और ब्रोसा के दरमियान अमीर करमानिया के साथ लड़ाई की, लेकिन इस लड़ाई में बायजीद के लश्कर को शिकस्त हुई। ये सुनकर बायजीद खुद जंग में शामिल हुआ और अमीर करमानिया से शिकस्त का बदला लिया। इस जंग में अमीर करमानिया के 2 बेटे भी कत्ल किए गए। दोस्तों, सुल्तान बायजीद यल्दरम से पहले उस्मानी फरमारवा अमीर का लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे, लेकिन बायजीद ने पहली मरतबा मिस्र के अब्बासी खलीफा की इजाज़त से सुल्तान का लक़ब इख्तियार किया। बायजीद दूसरे फरमारवाओं की निस्बत अयाश भी था। उसने अपनी बीवी शहजादी डेस्मिना की तरगीब से शराब भी शुरू कर दी थी। इसी असना में हंगरी के बादशाह ने एक मरतबा फिर सलीबी इत्तेहाद कायम करने की कोशिश की। हंगरी कुस्तुनतुनिया के मजहबी मरकज की बजाय कलीसाए रोमा से वाबस्ता था, इसलिए पोपाए रोम ने भी इसकी मदद की। इसकी खास कोशिश से फ्रांस भी इस जंग में शामिल हुआ। ये एक लश्कर जर्रार था जो दर दनियाल को अबूर करके शाम में दाखिल होता और अर्ज़ मुक़द्दस को आज़ाद करवाता। ये लश्कर जर्मनी से गुजरा तो जर्मनी के आला दस्ते भी इसमें शामिल हुए। ये इत्तेहाद पूरी ईसाई दुनिया का इत्तेहाद था। हंगरी के शहनशाह का लश्कर जब सर्बिया पहुंचा तो उन्होंने बायजीद के दोस्त और वफादार लॉर्ड स्टीफन पर हमला करके सर्बिया में वहशियाना कत्ल वारत गरी की। इस लश्कर ने कामयाबी के साथ तमाम शहरों पर कब्जा कर लिया। ये लश्कर निकोपोलिस पहुंचा और शहर का मुहासरा कर लिया। निकोपोलिस के कमांडर ने हथियार डालने से इनकार कर दिया। उसे यकीन था कि बायजीद इसकी मदद को जरूर पहुंचेगा। चुनाचे ऐसा ही हुआ और बायजीद बरकी सरात के साथ मुहासरे के 16वें दिन निकोपोलिस पहुंच गया। फ्रांसीसियों को गुमान भी न था कि बायजीद इस कदर जल्द आ पहुंचेगा। वो समझते थे कि बायजीद अब नायब बास्फोरस अबूर करने की जुर्रत भी नहीं कर सकेगा। बिलाखिर 24 सितंबर 1396 ईस्वी को फ्रांसीसी फौज के खिलाफ बायजीद ने तबले जंग बजा दिया। ये एक मशहूर सलीबी जंग है। शहनशाह हंगरी तुर्कों से वाकिफ था। वो जानता था कि तुर्कों के बेहतरीन दस्ते एक गैर मुनज़्ज़म और कम बेहतरीन फौज की आड़ में रहकर शरीक होते हैं। उसका मशवरा था कि तुर्कों की ज़ाहिरी फौज के साथ लड़कर वक्त ज़ाया न किया जाए, बल्कि असल फौज पर हमला किया जाए। लेकिन सलीबी इत्तेहाद में शामिल दूसरे ममालिक के सालारों ने इस तजवीज़ पर अमल करने से इनकार कर दिया। ये जंग 3 घंटे से ज़्यादा कायम न रह सकी। इस जंग में शाह सर्बिया बायजीद की हमायत में लड़ रहा था। ईसाई फौज का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ और बायजीद ने इन कैदियों के इंतकाम में जिन्हें जंग से पहले ईसाइयों ने कत्ल कर डाला था, इस जंग में 10,000 ईसाई गिरफ्तार करके कत्ल करने का हुक्म दे दिया। कैदियों में 24 मजीद ईसाई उमरा और शुरफा भी शामिल थे। बायजीद ने उन्हें रिहा कर दिया, लेकिन रवाना करने से पहले काउंट दी न्योर्स के सामने एक तकरीर की। जॉन,
مجھے خوب معلوم ہے کہ تو اپنے ملک میں ایک بڑا سردار اور ایک طاقتور رئیس کا لڑکا ہے۔ تو نوجوان ہے اور ابھی تیرے لیے امید کے بہت سے سال باقی ہیں۔ ممکن ہے میدان جنگ میں تیری اس پہلی کوشش کی ناکامی کے بعد لوگ تجھے مورد الزام ٹھہرائیں اور تو اس کو رفع کرنے اور اپنی شہرت اور نیک نامی کو دوبارہ حاصل کرنے کی غرض سے ایک طاقتور فوج اکٹھی کر کے پھر میرے مقابلے میں آئے۔ اگر میں تجھ سے ڈرتا تو تجھ سے اور تیرے ساتھیوں سے ایمان اور عزت پر حلف لے لیتا کہ تم اور تمہارے ساتھی کبھی میرے مقابلے پر نہیں آؤ گے، لیکن نہیں، میں ایسے حلف کا مطالبہ نہیں کروں گا۔ برخلاف اس کے میں خوش ہوں گا اگر تم اپنے ملک میں واپس پہنچ کر ایک فوج جمع کرے اور اسے لے کر یہاں آئے۔ تو ہمیشہ مجھے میدان جنگ میں اپنے مقابلہ کے لیے تیار پائے گا۔ جو بات اس وقت میں کہہ رہا ہوں اسے تو جس شخص سے بھی چاہے نقل کر دینا۔ پیارو دوستو، اس کے بعد بایزید ادرنا پہنچا اور 1397 عیسوی میں یونان پر حملہ آور ہوا۔ کچھ ہی دن بعد موریہ کا تمام علاقہ بھی فتح ہو گیا۔ یونان کی فتح سے لوٹا تو بایزید نے ایک مرتبہ پھر قسطنطنیہ کا محاصرہ کر لیا۔ حالانکہ معاہدہ کے 10 سال پورے نہ گزرے تھے، اس نے اپنے خاص ایلچی کے ذریعے شہنشاہ میونیل کو حکم بھیجا کہ وہ تخت سے دستبردار ہو جائے، ورنہ شہر بزور شمشیر فتح کر لیا جائے گا۔ لیکن مینوئل نے سلطان کی بات نہ مانی، چنانچہ سلطان نے قسطنطنیہ کا سخت محاصرہ کر لیا۔ لیکن عین اس وقت جب بایزید قسطنطنیہ پر حملے کی تیاریاں کر رہا تھا، اس کی اشیائی مقبوضات میں نہایت انقلاب انگیز حالات رونما ہو رہے تھے، جن سے مجبور ہو کر اسے محاصرہ اٹھا لینا پڑا۔ اسی روز سے بایزید کی بدقسمتی کا آغاز ہوا اور آئندہ 2 سالوں میں جو اس کی حکومت کے آخری سال تھے، اسے اتنی زبردست شکست اٹھانی پڑی کہ اس کی تمام فتوحات پر پانی پھر گیا اور کچھ دنوں کے لیے سلطنت عثمانیہ کی عظمت خاک میں مل گئی۔ خود بایزید کا خاتمہ بھی قید کی حالت میں ہوا۔ اس کی یہ تباہی، یہ بربادی امیر تیمور کے ہاتھ ہوئی۔ امیر تیمور نے بایزید یلدرم کو کس طرح شکست دی اور ان کے ساتھ آخر کیا سلوک کیا، اس پر ایک تفصیلی ویڈیو میرے چینل پر موجود ہیں، ڈسکرپشن میں اس کا لنک موجود ہے، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ دوستو، اس جنگ کے اختتام پر بایزید کو گرفتار کر کے امیر تیمور نے ایک لوہے کے پنجرے میں ڈال دیا تھا۔ تیمور قیدی سلطان کو لوہے کے پنجرے میں بند رکھتا، وہ جہاں جاتا اس پنجرے کو ساتھ لے جاتا۔ بایزید اس رسوائی کو برداشت نہ کر سکے اور صرف 8 مہینے بعد وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ دوستو، جنگ انقرہ کے بعد سلطنت عثمانیہ کا بظاہر خاتمہ ہو گیا تھا۔ عثمانی سلطنت کی تمام باجگزار ریاستیں آزاد ہو گئیں۔ بایزید کے 6 بیٹوں میں سے 5 اس کے ساتھ جنگ انقرہ میں شریک تھے۔ 4 بیٹے جو زندہ بچ گئے بایزید کے وفات کے بعد مختلف چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں حکمران بن بیٹھے اور آپس میں لڑنے لگے۔ بھائیوں کی اس لڑائی میں آخری فتح شہزادہ محمد اول کو ہوئی اور شہزادہ محمد اول نے صرف 8 سال کے عرصے میں سلطنت عثمانیہ کا کافی حد تک وقار بحال کر دیا تھا۔